Assalamu alaikum. Fanya hadithi yanu harmali suala ikao litekelea usiku wa jana harimwa intervention ya wala gouverneur ikao ndo yanomewa harmashi swa Shamzwani Anis Shamsidin fanya rjiri hadithi mbabiri decortique mbabiri ya intervention ya ikao ndo yifanya usiku wa jana rirudiri njie mbabi ezandani zahiyonsi jumwema hadisi kao ngaranzauri yafanye bana haukajana nyonsi pia bandu ya hanyu waishi ya intervention ya Anis Shamsudin ya kawonesa ukangela dimuo sambi ya hukumulwa dingosi yamba mnyanya mwinji yao kao mnyanya ya hamba kabati mbanongo kao tishinditire tene ya kana faida katika uluzima uhonda maidi dele kaulu lokaya yentia hatu ketina institution zilo stable nile kaulu lokaya ibidi sambi ya Juli Wanda zidingosi ka plus de 2 ans et demi hansiwa haruma zifungo ibidi mahakama hahi fanyishihe ondwa juwe shitendwe kaundo ya renga yafanya ama Anis Shamsudini yefon yahe diskuru yahe seke mwanadamu ikao hazoea via lux ya uyenshi hanafasi hauhuyu hafedha iyo de doctrine ya hahe umyeshi hahe hatarjiru honde daba inge simungu ikaungu jojuo tene diskuru ikaunge jo balia marunda hosoni mwatu pisko ngarijua ukayemru yeshazawa na shazawa nda shinu shitoka na rangi nzima shahaina dakikange badili hao rangi iyo ndo mnofu wa Anis Shamsudini yokaye mwanadamu endesi ikao katujua ngena objectif indini yitsahau harma ensi she objectif yahe de pouvoir na mapesa il n'y a rien de plus harma zenongozo zombili iyo nde madhumaniyo ya hahe rango un certain temps hato johonda baha amma ngarejeyo harmale kaulu lahu sous institution zahiyonsi yokaleo Anis Shamsudini ngojuo ndondondo yokayensi ya hatu ça fait beaucoup de temps ujua ukakabati institution itok vobarta mama laba ngari jua ukaya kabati institution kao nge fonctionneo harmwe etawiyo
wewe za institution hizo kao ngizo instable ngizo haramu hosoni mwensi zirumishia hosoni mwawe bwanisi hokaza institution hizo hukubali hunomewa gouverneur vatsinokaya vafanyiha election za halali toka uyonsi vatsinokaya eya kadhamana avo habadiliwa hanzia za kisharia shauono mwanadamu hajusiwa shehiri ya kanti hatilwa prizo wewe hukubali huendo kanti sheri iso vatsina ndongo za sharia itoka uyonsi abunge mwesawo ula unafiki wa haho na uloka izo ambao kutsujua dazibi izo anzao dazibi izo tohanza abo sikahanza nionese anisi yoka wakati wa uransize ndabo zinji zinu wakati wa uransize ze demagogi zinu za uhadaya wa Komori za uwasulusa za uwarenda kao malaba wakati uongela muzie lingosi pisku mkomori yetsidaba mkomori ngene akila hahe hoke question kabla dimuji pose juma za ngoizo zonti pia no kubali hunjia harimwa lebanyiso hilo la yezi la kiharamu ngawe gouverneur eleo anisi ngojo shinda uonese mbano ngochoka uyonsi ka edomana uloniyo en tant que gouverneur mzuani est-ce que les institutions hizo ziuhalalisha wewe mwinyi ngo zijoka za institution kazi uhalalisha et pourquoi wakakubali unomewa gouverneur wakati kaunga mwanadamu ikao havotewa ila dimu ya mandaha hise en 2021 pourquoi wakakubali wende warengeze responsabilité hizo wakati kao huono mwinyuka kabajaka ya sharia toka uyonti tondo toke mwanadamu henda jusiwa bweriju henda vuriziwa pirizo kwambiwa kabwani kanti sherisho bahokubalu kanti si tu étais un homme sincère ikabla dimwa ndise yabo wambeka non vanuye posto inu e avote wange vanu owanzuani kwa jambadili puisque Dr Salami a voté ou non en majorité. On vote un mandat de 5 ans jusqu'à 2021. Ou en Zouani tindo om 6. Shawom 6 bunduki nde ya mtoa yabo ya mtuya harima prison. Abo tafadhali mwananyasi Anis Shamsudini uzie ani ze demagogie zandrabo puisque ze demagogie zo wanadamu walemewa ye demagogie jo hifanya ba ha ri amini kanga wa harma demagogie na abo toujours ngarjuka harma méfiance ndo uran de tablier yo kakuti gouverneur iyo ndio akabla dimu ekakwe lingwa mondongoza kweli ngo laumu kaza institutions zatu ngizo kadwika jena mneka usisi ngarzijuwao imana rahima banu ri meneo mbwana hamanda yinu ndaborajua ka ze institutions za henti hatu kaziturumishi hambaba hanu itoka byonsi ngizo kadwika pisko kartina sharia abukale ungo aminu ka kartina institution abore mete tablier haho puisque tablier iyo yoti haho iyo ya Dr Salami iyo nde premier devoir wakabla dimu ifanye bwanisi ukubali yokaya weti gouverneur wa heshesi wa Shanzuani ukubali ureconnaisse en même temps ureconnaisse que gouverneur wa heshesi wa Shanzuani jusqu'à 2021 oyi Dr Salami abo ngo joronesa ukakweli ngo wendo no diriki yo kabanu zinu rizida iyo nga sina haki metanke ngo wanzo ukensi utemnyanya harma intervention ya direct
ngarijua objectif. Et objectif c'est que ngo wanzo ufanye utowe menanse namna hiyo. Puisque gozibi ngujoherea ze fedha. Donc tu en as besoin d'argent. Donc nous katujo kana besoin ya mapesa ngojoja wambeka abantu ngo kada kasufanye. Et je haro wanada muesango akwele wa ubwanisi. Puisque tu n'es pas un homme digne. Car nous hambe si wuzi. Kutsina mba fierté tsoka uyonti ka uzo ambao ngo zambo homonenia. Shango to homo puisque ngawe na besoin ya mapesa comme gozibi ngwanzo ya mrumi yeni kimagurueti ujorenge mapesa onike le lendemain 48 heures ou daze 72 heures après ujambe kabanja ubanja uruduni kiwa mapesa. C'est ton jeu. Yonde jeu uloni yobwanisi mais sina sincérité hata. Deuxième point de problème ya sambi. Pourquoi rangundo siku sambi yaretewa yatilwa prison karja parishia wafanya intervention wa heza e problemu inu ya sambi yokangela dimo sambi ya fungulo leo na mnaje ujo zambe leo ka ngotsaho vajulo ndazi ya sambi. D'accord, c'est pas si mal. Chez question ketiabo et question en tant que responsable ka kubali puisque mimi njakubali mimi personnellement njakubali ka we gouverneur mimi gouverneur mzwani namkubali yo wo Dr Salami sharanguwe wongo johensu kaya wende raisi wa heshesi wa Shanzwani wawona mwanadamu yafungwa bure yalona 2 ans et demi en prison yatso hukumlwa ikawladhimu ikangombo sibuzi dès le début ou démissionner wambentsina ujua ukadwa mana wa daula nione mwanadamu yadhulumiha puisque ils sont défendés aux justice sati injustice wewe kabatimba sincérité kaongela wao haruma chefu bashaho shani hurengeze nongozini huzifanya biashara comme je le dis là yokani wakati wanzaoni kiwapitusi aniwefanya chantage haruma gozibi ulansemo ikao gozibi ngujo jipose problème ka ay vanu anisi il nous tourne le dos ngu tourner veste wakati wa yaje yo finance. C'est ton jeu na wewe utiliwa zeka ishatsongeza ulo yabo uwo sambi deputy gouverneur et handani. Donc yabo tu n'as pas de leçon à nous donner Bouanissi nartafadhal, tu n'as pas de leçon à nous donner zenda zahaho na zikaze kifuningosi puisque ndawena fadhili nimzade oi wahesheswa shangazija mrendeha mapopoti ya gozibi ngumtsabusoni vanyumwe njia harmu mzino. Donc umsasa waka hutowa usikwaja na Bwanisi kabati mkomori hu amini huni komba amini fitsoka uyonsi puisque inu huifanya marche ya uhunda mapesa ili utsahe ze plaisir zao shakuti na mba sincérité hata harmwe daula ikanga bu matraitre wa ili harmwe sheswa Shanzwani ngawe Buhari yao leo huhimilia enzuani Bwanisi wana wanzuani wa ulwaya bure wana wanzuani watulwa prison bure ze liberté huzibafua ihonzuani kabati mwanadamu jo manifeste kabati mwanadamu jua uonesa ze fikre kaundo ya unao masulaha. Comment tu peux oser ujodorambia ndongoza mnyanya ikaunga rujua ukazondabo kutsu koza kasambi kaja hukumlwa Bwanisi kutsu koza ukakabati institution hokakango kozo kakabati izi institution zatu kazitingizo kaduku ujotendo jionese ureponde
tu aurais dû répondre à la question toi-même. Nando rende tablier irande wa yemwinyo ou demande au kayas Dr Salamina tolo prison puisque wo inde mwinyi shehirisha gouverneur Shanzouani jusqu'à 2021. No hukusas hululuma hukubali hukansi gouverneur nango joka kuti gouverneur sur la voie légale. Kabati légalité ya hui hansi gouverneur hata. Haukaba fanyisha wote bafanyi ngabo institution zao nesokaya imruoi havotewa pour 5 ans ze 5 ans zahahi kazija hisa kajafanya crime kaja démissionne shaha enlevé harma shehiri par la force hatu la prison hujaure ngo hambo kaenda kensi bala bahokubali hendo kansi. Donc yabo ngo jikontrarie izo ambao bwanisi izo ambao ngo tojikontrarie wawe ani kutsi na mba direction itoka uyonsi puisque kanga we na direction ka uladhimu suveyo ya uka ukubali ukashahirisho shinti shahaho shinsha salami shemana wakaula se propos hamadi zojana c'est puisque inungo ifanyo ani yejo inuje uifanyao sorto ya commerce ya ufanyia gozibi chantage wambendongo ikao gozibi gazjongo umhezo tungu wakati huo nguto envelope yonike udaze 48 heures après urduhe wambezindo jina unikwa mapesa yonde joloni yo entre ya hahonda we na fadhili ani nyinyi ani mrungu ono ma specialist ma comédien wa ujue haruma filmu shani tima dhamana hata rawira fadhili humwali kam sina mérite yau assume responsabilité ya hinyonti. Vous êtes des comédiens ikaunga mfanyao ze commerce za hanyu harimwa chantage ilimhunde mapesa me kam tsina mba aspect soka uyonti iwonesa ukanyiwandu ma responsable na mtafadhu alimrenzi ba wakomori walemewa wambandambo wakomori walemewa huzulusiwa ika anisimwa mbonongo za kweli de poste à démission. Poste à démission. Chez nous skuti to fanya chantage. Hunikiwa enveloppe ntsobili hisa. Hurdu fanya chantage. Abo tu prends les Comoriens comme des cons. Et kanga wa unika umba aminifu mimi personnellement ntu wanaka wakati na jumniko aminifu. Bwanisi. Puisque aminifu hanguti jumnika lesku handani wa mbiwa kaenda renge place ya salami ikahamba kansuhenda yonde siku na joona kawe mwana mme ikahamba nsuhenda be place ila ya votewa kajafa ngena mo kaja démissionne aboti joku balika kawe mwana mme shokubali kwende donc ça me servira à rien yokani ni ukroye yokabanu ngwa bondongo za kweli no wakomori ngamjoka wakomoro wenji ngwa jua kangwa ngo wambondabu bu anis ndawena fadhili mnyanya wa bure ikao kotina mbamfani de tsoka uyonsi. Donc yonde question anis abahanga rjoja harmo question ya colonel Azala Soumani ne arrogance ya ikao mmono siku wa jana fikiri bala jana harmo madziho ya mzee wa hatu mzee Sidi Hassan Sidi Hashim ikao hafanya imadharau mahu no haukakanga resheli yao tarehe mzee Sidi Hassan mguna mrehemu katsina ya tufanya hosoni mwe bwana wa colonel Azala Soumani haukanga rjure jimbabi harmo tarehe en 2016 sonti pianga rijuao ya ukaya ze elections za 2016 za kauchungu wa rais wa dawla bahi colonel Azala Soumani kajaka ya haka 4e ra harmo na candidat ze votizo zendezi trukewa hametewa en 2e position abo en 2e position hakahenda
deuxième tour ndaine mwadali swali yeye Colonel Azali Assoumani hakaujua ka katsina bahati ya uganye ze élection présidentielle puisque kajaka na ma électeur mruka ya dans les 3 premiers rangs nge mruha ganye shaji hundu en 4e position eizo yafanya lazi hakaptsaha ya hundre le dingo la sambi ili ya ganye ze élection zino yemru ya mpua yenda mmona hendi haono mguna mrehemu mzee wa hatu Said Hassan na Said Hashim nduwe ya mrumi ya sambi ikao hadunga na nemwa na hahe Hashim bahi mzee Said Hassan henda uno sambi hamwambia hamtsaka nge ladimu wa uimilia Azali Assoumani sambi hakubali sambi ajemilia Gozibi en deuxième tour Gozibi ha hunduze voti bekwa ngarjua ukaba biri trucage chaque quartier harmwe question hiyo ngasi harmwe question ka ekale uhaka huja harmwe ezinu iyo akozi ya Said Hassan ndi akajibril hokande ya henda akamnegosier Daina sambi ya shinde sambi ya kubali ya mwimilie leo zija ngari wona utaratibu zinjika uzibiri kabati humiliation Azali Assoumani yatufanyia mzee wa hatu Said Hassan na Said Hashim wakati kama mruja mzee Said Hassan yakahufa hama hamengo 8 yenda ajenu hosoni mwazali en plusieurs fois hahumtsahe amani ya hiyonsi wanruwa suluhu wanruwa nzane Azali hamrepondindi hamrejete en plusieurs fois abungari onesauka ze humiliations zontipia Colonel Azali hazifanyia mzee Said Hassan abole ungar jipose yo question ya ukahendo madzioni haijana haubali ya mdai yende ya mkaze ula tsino mdai rakaulinda Gozibi ya ukaze Said Hassan na Said Hashim tijana umdai rakahumlinda ya kaze Said Hassan na Said Hashim ndabo ya mwendelea nkado za timizi nkado kume hahumtsaha ya kubalie amani ya hiyonsi o wanadamu wa hiyonsi wafanye suluhu wandu wende mwendo wa kibinadamu wandu weshiliane wandu wasamilihane uwondo mdaira kahumlinda nuo ya mkubalie Said Hassan na Said Hashim no hamharazi zao ndabo ya mtsaha baadhi ya Said Hassan yenda onana na sambi ya mwambio ka mintsutsa hani puliliwa haina mrwanzo yansaidie bumzee wa hangu Said Hassan na Said Hashim amwanzo nibitiwa mahakama yanifunge au yanifungue mzee Said Hassan yareji Colonel Azali Assoumani yambaka sambi hambaka twanza yafanyilwa intervention yafungulwa ngwanzo yabitiwa mahakama ikafanye tendo ya hukumlwa au ya puliliwa abukairi mumbitse mahakama no Colonel Azali Assoumani harejete mzee Said Hassan ye abu mwanadamu ye arrogance ya mwanadamu leongo jini kokwilo ya ukaleo mzee Said Hassan Said Hashim ikaundo nguzo nzima andika habaki masiwani leo hafariki ujinike ye fursa yo kangobaliyo mdai wende wa mkaze imungazi jambo ka ye mnyustiri mru mstiri raili na mo mstiri raili na mo ejoka ukozambi za mru na mkozize raili na mo mratsilinde hafurangu Azali Assoumani kujastiri mzee Said Hassan hoke kabla di mumstiri harmo hayati wahahi no kujamstiri au contraire humrabese kwanza mtu wengu shanda yakawa komori
kwa jakubali mzee Said Hassan atulwe nguo niwe bukolonela zala sumani abo mdai wa haho zila zililo za krokodili unafiki huenda amani utowe sifa za mzee Said Hassan ze sifa hizo karjaka uzilinda jana bwazala sumani kabla dimu ke mwishila mzee Said Hassan ojuma Said Hassan ngabondo bikomor aba kabats ewo binadamu wa hongo ndau nguo ndaba kawuti kuti namba binadamu hata hauka kuja kaheshelea ya ukabanu ojuma Said Hassan vankabati ilende biblioteki ya mwiso ya kaudungenzia no hujua humfanyilia za humiliation zontipia tafadhali kolonela Zala Sumani uranti arrogance uranti ze aya za Qur'an pisko ze aya za Qur'an uzitoa khaina wakati kasi tudungana ani mndungu wono hama iblis ngojutoa aya na boze aya hizo ngofanya kinyume ezinu ngosomorendi ele undo wakansi utoweze sifa za mzee Said Hassan na Said Hashimu bale uhafu uo ndo mwiso upeu wa mwanadamu utinamba hikma utinamba imani utubenya kabanu ojuma mru fulani yerongowa ila dimandwa mwishilie zengozo pia kutinizo kutubenya mba mwanadamu itoka uyonzi shahwe hantike roho yankutsu ya utimba kufuru ya kwanzosi jinise wanadamu iyo ndo shawiru lonilo basi Zala Sumani. Deuxième chose, tafadhali kolonel Zala Sumani hujua kawa komori wa urabiha ngozi juo ya kawa komori kwa tsuhanza yengo jisindi hamvu haina wakati bajufa mru utsuhenda harumwe mijinu za barindi engo tsahondo ngwendi ye objectifu hindi iyo nde unesao mwanadamu wapewu haukesha tungeza we insistewo wende harumwe mijinu ndukangwa nzoba tiheda mu harumwe miji hatu juzi wende mbeni wende hutula zengu we namna ila nenga zicha hujuhe dozi msemeni we insiste wende mnungu ho insiste wende mnungu ukahanza majeba tihedamu entre hemiji haya mahame jana hujua insiste wende fumbuni hula wende watsahibaya chaque jenda mazihoni c'est la réalité dans ta tête kujenda mazihoni hamze Said Hassan shanga mwendo nendena insito wanadamu nawe excite banjebaya wandu wajafumwa iyo nde objectif loniyo eyo kidwamana wanadamu waturuku kwa tutsaha pourquoi tu insistes ya ukakaribuno wa komori wakatika wa komori wambaye mrutsinda we kartuona mafaka ngo insiste za barindi wende harumwe miji ya wandu kelentere utsahao ngo tsaho wanadamu wajiuwe da huzwe ya kamihono ya hawe kenadamu izo ndizo na maslaha izo ndeze sifa za mwanadamu wapeu mwanadamu ya joko banu vanne henda ngama donatie daya daika mwanadamu mwanzakili yevre jidingoni shiya kazana ende ndabo ya kaye mwanadamu wapeu ngwendo ya hunde izo ikao ndo ya zitumania zifanyishihe iyo nde objectif wewe uloniyo kutsina objectif yoka wa Komoro wahondana na amani sheshu jibi yao seke bahundihe dega harmo wa Komori à chaque instant iyo swifa ya peu ikaunde swifa de spécialité ha hubu Zala Sumani tafadhali urentile problème zinu harmo miji hatu
imijihatu utije witi ya baya utije tungeza wanadamu wajiwa wanduwa mbaka utije ima nutso hele wendi shango insiste hamvu wendeza barindi d'ailleurs jana nabo yakakutsina mbahaya imdu jazmze sadi hasani sadi hashimi hafa zidrapuka zeka amberno ikawla dimike jana ike journée izo pia kujaziwaza wangabi wahafa harme dawla ya hatu harme period ya khoyin wandu ikawanza nchi ya hao wairumishiha waifanyilia mahaba kuja paro onesa mba lama ya wanduwa ukabanuye nsi ilatsa mwana mwengoni mo wana wa hiyonsi shawe bazemacho une vingtaine de personnes importantes wahanzensi ya hatu wairumishiha pour de bon ikawo wao ndemana rabaka weshani puisque wanadamu wao pia watu ufaharme period ya hoino de period ya hoino hutu wasindi hawanti pia abo wewe kutsina ani numujamba comment dirais-je ani wakuna usowema ne komor en réalité wakuna usowema no komor hokakarundo huwazizo wandu ikao huwasindi harma yeyezi yako yinu ce sont tous des personnes ikao wajisakrifie harma imansha hao haurumishiha edawula edangalie wanama mwangalie opewa he mwanadamu wanyu njomnikani example ya mru mzima basi mwone wa hakikifu mzee wa hatu Mwenyezi Mungu namrehemu ikingi harmwe mbewo mzee wa hatu Mufti Said Tahir Mawlana fundi Tahir rangu mrejeiha hebonsi juu baadi ya timizum somoha harmenti ya Zanzibar ya rejei kumur handisa ufundi ho lycée Said Mohamed Cheki chaque abati mru komori ya tuka respecte ye personalite ya fundi Tahiri hatta ya je mufti wa komori pia waka hum respect akavjaya tie fundi Tahiri harma shingo ndo igozibi wo indi atsongezo wa komori waja wahondana na marque de respect osoni mafundi Tahiri wa komori pia wakaushia fundi Tahiri wanisumrema hasibabu gozibi shimma hahe pia harmuha yatiwahe kabati mru ya tustahi fundi Tahiri harmuha komori ramhura mtiti il avait un respect ika enormo jumua komori shawindi akaujia ya msijini ya tungezoa komoru wandisumma ke respect na mwone rangundo singo fundi Tahiri hafa ikawi mwanadamu ikawi yeheshelea njemarendo ikawi juwa mastehi yastahilo bahirango siku fundi Tahiri hafa endobe ya parishi ya kolonela zala sumani harima bangwe ema bangwe endao yerongowa ndobe ya paromishia yambeka maskini mzee wa hatu fundi Tahiri kajaparo vumbu wale jina la fundi Tahiri rangosu hafata jusqu'alors kajaparo henda bokaburi juhaintu jini jusqu'alors na fundi Tahiri havaya zembi zakamunda pia hasibabu ndaye même pas entu ashende biri habe hale jeshi la hentu jini wende wasakaje ewo mwanadamu juo nje marendwa no fundi Tahiri hajisakrifie hakubali hayengwa no wakomori hasibabu gozibi même pas uwo mru ikawe kabla adimu ke ebeina
haina bahanu ya rongo wao yatendi ya tsako letengo hilo watoe fatiha waibeshele fundi twahiri kaja paroto wale zina la haira ngusuku fundi twahiri hafatar jir hondele wino izo ndeze sinyi za mwanadamu wapeu ikawe kajinje marendwa abona tafadhali rikera pisco gozibi ani ngena hen ya vengeance ya incité au harmo miji hatu ya incité au harmo wanadamu ili wajibane ili lomri mashaka batihedamu en réalité yeti porte bonheur wa hiyo ntihata karndo kanzar ken sirambo wandu ka gozibi wamsimbushia omsimbushia kaja paroli banjema azali kaja paroli banjema ye patwa njema ye ulibambi iyo de doctrine ya hahe yonde mana ko kaja paro jibi wa sufiwa shehanza dombo kaende wapeu hauka iyo doctrine ikawo ha specialize ya uka haina mdu ya ujumrenda zema ladima fanye jitahidia heba hata ya mlibe nai donc woti manada mwikao mujo changer pano en réalité azali asmani kana paro changer ho changer do kaburini c'est tout shaho kangu kona moyo ya badili martaba ya badili tabia ya badili mwendo iyo il faut pas rêver iyo il faut pas rêver kena parokiri c'est impossible donc mimi iyo ndio nakaona kwa banu yeye ujibi wakangu fanyilio wanadamu humiliation na mweshele hadisi saila yifanyia Anis Nzwani yamfanyisa ze pompi hamfanyisa pompi kume eske wala rais wa dawla hajosubuti ya renge rais wa hesheshwa Nzwani amwambie kafanya pompi bahia hime adumu aziza ze pompi yazifanya devant le public noka ja hésité hamfanyilia humiliation hiyo donc yeye yonde ritmu ya hahi yoka ya jua yafanyilia wanadamu humiliation haina wakata joka hanza mwanama Nasir Haidar wanmitido jibu question namna ishamju jibu yokabanu nartafadhali relewana ya opposition inu opposition ikawo ndio na plusieurs partis haina parti banu ijefanya bloc ya wana ne régime ya colonel Azali Assoumani abo tu peux pas me demander quel est le projet de l'opposition ye projet abo mizamaudu ngabo élection haina parti abo ngwajuto we projet hao et programme hao mais comment veux-tu que harma parti kume harma parti shirini bo au mengo miraru ngarjujo kana projet nzima ye projet hatu c'est contre la dictature yonde projet global irlonio riwane ne dictaturino azalia rohe un point barre sino e doctrine hangu tisawa ya hemrojina vanu chwamba kakariti ngasiandu mengo miraru ngizo parti mengo miraru abungabo ma demokrati ngabo ma socialiste ngabo ma ani ze doctrine zo piangizo nartafadhali puisque iyo ti question repose puisque yo ti question yo kanjwe nwambie puisque e projet hangu vanu chwenda harma voti wakati njo kaenda harma voti abungo jambaka e projet he parti ya hoindi e programme là je peux te l'exposer vanaba hakarti harma problème ya élection ngasi harma régime dictatorial iwa wanadamu haina usiku
vatsina mbano ngwetsoka uyonsi ifunga wanadamu haina usiku vatsina mba sababu ya bafue ze liberté les institutions hatujonti pia donc ndemana rahonda na harumwe block inu rowa wanro siasa rowa tsuwa siasa riwane ne mvula na woi rimsise monsi wakati wongare honsi yonsi puisque banu mtsidwa ze kabanenti hatu à l'heure actuelle kabatimba institution ikaonge fonctionner ho comme tsidwa ze karangule le 30 juillet 2019 kartina constitution entsinge juju fonctionner batina institution c'est impossible. Kartina constitution vont jour, kartina cour constitutionnelle, les instances za toujours pires institutions za pires zibafuyelo. I yongela dimu e bwana woi ya siso bonsi wanruwa hunde wa hunde yensi kena ujua ipwengao batino kanga bo sharia. Abongela dimu ba hanchi wa constitution. Les institutions zimetewa en place. C'est à partir de là rujua yokaya maudu andungo inda harma échéance électorale haina parti politique wa présenter programme yao à l'heure actuelle comment tu veux qu'on peut se battre wakati kao ritsanganya hana ndukume bankarcho inda harma élection ngari wanao na dictateur ngari wanao na dictateur abo maudu ngai jubaki harimo wa komoro wo ndo aju choisisse yoka eske ngware jezao ze système zabira au ngware ngwa meteo de nouveau programme ikaunga johende science puisque banu azali c'est le pur que le pire bankar jamba kabja fanyi halatu harma imakati yabira va fanyi ha des erreurs mais ces erreurs là ne sont pas dans le même pied d'égalité nazini wenye fanyao kabati mru wa peu harimaze zizabira komoro hamandoi donc hiyo ndio mimi na kanzani uelezo mwanama nasel yoka vanu tsanganya ngasi wanadamu jana no wanadamu wajana wao henna mrunge na kangala hahe donc ngasi na objectif nzima ye objectif nzima ruloniyo contre la dictature Risi sebonsi vanjie vanu kale wazalaro vanu on n'ira pas dans des élections tout de suite vanu gabjoka transition et transition hiyo yonde joka yanti za institutions za yonti on doit voter charia puisque ban kartina charia rangule 30 juillet 2019 kartina constitution harmoyensi est-ce que wewe ngo amini mwanama na surka yentinga jujo henda batina charia je ne crois pas. Donc, oui, la dimoshi ou Komori wa chivote, les institutions se mettaient en place. C'est à partir de là, et nous avons une séance électorale, et nous avons présenté le programme. Donc, moi, c'est ma conception. Samahani. Hauka mimi izo na johamba na jambianis eka en tant que gouverneur ujure utawe yemadziho yahe operateur mzuani mon garçon utawa hwende ngazija no tsende ho madzimoni iyo aibunziro bo anis ya hunda donc abo ntu wana ndongo leo mruja anisi ya joka ujabanu ya rehensi ya rimwa balbala ya urirenda malaba leo mruja za kolonela zalasmani ikaunge na mishahara mirara ngena mshahara wa 34 000 euros net par mois, ça fait 17 millions en tant que président de la République. Ngena mshahara wa 6 000 euros en tant que chef des armées à la retraite. Ngena mshahara wa 16 000 euros en tant que ancien président de la République. Yo mishahara mirar. Mwanadamu mzima irengao. Donc yabo
aux alentours, et ma pesa zalarenga par mois, hein, à peu près 50 000 euros sur ce salaire. Vatsina et argent de bouche. Puisqu'on gagne argent de bouche, il y a tous les trimestres 80 000 euros. Et 80 000 euros, il y a des benru yalao. Il y a des cires. Il y a des carburants. Il y a des télé. Il y a des benru hula. Vatsina et migendo et coffre noir. Chaque 80 000 euros d'argent de bouche par trimestre, yanikiwao. Yambenro hula de Tisalama. Est-ce que nous avons pendant 3 mois, azalingu lo 80 000 euros za shahula? C'est impossible à 1 000 euros. À 1 000 euros, katuila. Donc, yabo, ou a komorndo warinda malaba. Ou que monada moui, en aucun moment, kana changer. Il va continuer, ya manipule wa komori, ya waru miliaro hombi, haina ndongozo ntipia ya wafanyilie ili ya tamaze komori. Pisko yengu juoka yeye menshe hahikayati. Yeye ngujuoka menshe hahikayati. Emana Léo, on a un exemple, Emana Léo Kolewo est ministre de Finances de Shehani. C'est puisque c'est quelqu'un qui l'a Shehani, Hollande Mzingari ya secrétaire, il a katia le chef d'état-major. Bon, c'est pas la peine, Kartunji harmwe vie privée yo, yo ngwazi juwao. Shawizu fanyishihao, ngo fanyishihao, umsajaja wo, yeulo initiateur ndoi Shehani. Donc, avec un salaire de 50 000 euros, Gozibi Arengao, sans rien foutre. Est-ce que nous approuvé ou kayo haki? Et Ezenwezi Fanyawa Komorindi. Hatarengao salaire de 50 000 euros par mois. 50 000 euros par mois, donc les salaires ndaru za Azalia Soumani Arengao par mois. 50 000 euros. 50 000 euros. Vacciner argent de bouche. Et argent de bouche par trimestre 80 000 euros. Yonde mbenruya yani kiwao henna mezimiraru ya mbenruhula 80 000 euros. Shaum shaharawa hahe en personne. Rangunde retraite en tant que chef d'état-major. Ne salaria en tant qu'ancien président. Nom shaharawa hahe en tant que futur président. Le total c'est 50 000 euros. Le shahara zaliarenga par mois. Koja paro canariere. Tous les mois yeuliwa. Tous les trimestres, ma pesa unga toloa. Donc, on a tafadhali, puisque vanu, ndemane kao mimi miushanga kari wono mabani hatu wajo vanu eridea. Na abongwa unawe realite inu. Shakwatu, wani waluluma wabaziwe matso. Na abondu wa dhulmi hao. Halafu kweli ngwa jo vanu waridea kangara mbonda buja. Eze ndaburamba undazi. Zenda buramba undazi. Azalingu rengo 34 000 euros par mois. Zahura isi wabaha. Vatinom shahara wa ancien chef de retraite. Vatinom shahara wa ancien président. Enyi, nam imagine. Et directeur Moporo, Modouane, Kamal Souef. Shahara hahi wate fiche de paye ritowa. Harma réseaux sociaux. Rito ou fiche de paye. Nous touche 11 800 euros par mois. Gena magarde kormaili. Gena gari. Gena telefonia sirkali. Gena nyumba sirkali. O salaire ya 11 800 euros. Ya fiche de paye rito. Comment ça se fait que Léo, Mrou, directeur Modouani, nous percevez salaire ya 11 800 euros? Comment? Na abwe docker Moporo, il a 40 euros ya liwao, katsu liwao haina mwezi. Katsu liwao, umru liwao 40 euros, ngubiti wa mezi sita rae jaliwa. Wolo liwao 11 800 euros.
ngunikiwa yo haina mwezi na bole gari la serikali e mafura ya serikali ye shofera wa serikali magarde corps maili na nyumba ya serikali. Donc arrêtez. E mapesa ngayo yonde mane kaule utitwe he katitse swa fitika udunga conférence de presse intervention ya Belou au ministre de la défense ngomboka sisi et ma pesa romiao c'est de l'argent propre. Belou il prend les gens comme des cons. Et argent propre wa romiao ndayi koya no malene. Donc aboye yenguji assume ka malene yo argent propre puisqu'on garde libre. Garde libre. Hadi wase ka malene c'est pas de l'argent propre. E wadi wase ka mapesa ikangwa rumiao wa hundu misada mingabi bano. Resama. Wa hundu misada ya Kenneth. E mapesa unga yende ndahu. Wa hundu misada harumwe coronavirus. Harumwe mashirika matsana. E mapesa uyende ndahu. Yabo argent propre leo Belou yarambia ukasisi ngarumiao argent propre. Ya argent propre ngionda ba. Iyo question ka usonti pia ngarjipoze uka abo yeye ngurengo wa Komori malaba. Hokabo yeye ngwanzo unisuka banu be kwa rifanya malene mais c'est de l'argent propre. C'est pas de l'argent propre. Vanu Komori eza okabanu ye ngwanzo arengi kama mapesa ikau katsi propre nde mapesa hi citoyenneté. Bahende abo atambaka wo kwatuza passeport. C'est là où il prend les gens comme des cons. Et ce passeport ikau ngazihuzi wao ni ambari waye. Na ministre de l'intérieur nezihuzi wao ni gozibi kao ye ubaliyo ze passeport izo hozihuza fakri mradabi koma leo Belou ya joka oziambika kwatuza passeport rangu warenge yesi Belungu hadaomba ko ze passeport diplomatique rangu ngazitolwa uhama hata zeha warangwa nikiwao ngamdiwa zauka mrumshe wa kiki kabla rahay jamlola haparsiwa na passeport diplomatique hunu Faransa ngamdiwa zao wala ministre wala mumani wala saru tijo para sarumaya ya ukaharengeze passeport za wana hahe haziwajirisa passeport diplomatique za wana hahe haziwajirisa wana wanrojina wa Komori wa parsi warwasi mais arrêtez. Ewa nada mwanzo warambia nongendi yonde manamba kanika kabanka batsi regime ya pewu hamande regime ino ze regime pia sina hamba exception ils ont commis des erreurs mais pas même étape hamande regime ino ya gozibi kabatsi regime ya pewu harma ze regime zata wala Komori hamande regime ino donc mimi ska hanza mahsusu nda yinu ya Anis yoka Anis Saint Chariot ila sa Anisi sa wanagurueti ngali rohoro wao ili watsona kidi ini wakati ya joka hanza riali ya jiafanye mna chantage yambe jao iliani comme na riali en réalité Anis Shamsuddin, il faut rien attendre sur lui. En droit, c'est qu'il n'a espoir. Il y a Anis Shamsuddin kaolangombo kweli. Landrabo. Ulamsa jaja. Wanzo mapesa. Wanzo afanye azali chantage. Il y a de hunda mapesa. Un point très. Cha, ce n'est pas un homme sincère. Donc, ndaka hanzani ike mlehaku. Donc, ngarjuzi yabanu. Shanga maudu ngarjo hadisi banu hojionini wa msana puisqu'on a vos sujets important donc urjo kanza traité ba massiv rjersi hadisi maudu kamnyezi mwabenze donc voilà l'objectif. OK ngabo ngarla hana wa massiv mema wa maudu tena kamwabenze asante.